En un intento por comunicarse con sus abuelos fallecidos, un joven llamado Pavel se aventuró a buscar una manera de lograrlo. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. Poco después de este intento, el joven también pasaría a mejor vida. Por ello, el investigador Denis fue contactado para poder averiguar sobre la actividad que ocurre en la propiedad, donde en una previa ocasión ya pudo registrar diversas evidencias, incluso encontrando algunos objetos del joven. И вообще всего такого, как бы, фотографий таких. Ahora, vuelve en una segunda ocasión con su EGF, esperando poder contactarse y encontrar más respuestas. Павел, ты здесь? Вот. Есть. Скажи, где твое изобретение, при помощи которого ты общался с миром мертвых? А что это было за изобретение? А твоя бабушка сейчас с тобой? Она перед тобой смотрит. Серьезно. Они пришли. Кто они? Павел, кто они? Стражи. Уходи. Куда делись куклы с чердака, Павел? Это не куклы. А что это, Павел? И что это сейчас летает? Это они. Стражи? Павел, это стражи? И что за мышь летает? Павел, ты еще здесь? Denis parece lograr contactarse con Pavel, el joven que había intentado comunicarse con sus abuelos. Sin embargo, las respuestas obtenidas a través del EGF solo traen más preguntas acerca de quiénes son los guardias mencionados. Tal parece que algo más profundo ocurre en esta propiedad, dado que uno de los mensajes advertía a Denis de correr. Esto parecía ser algún tipo de advertencia. Sin embargo, ahora intentaría tomar algunas fotos de la habitación donde había captado actividad previamente, pero ocurre algo inesperado. Ну да, ты... Не, все, я отсюда валю. Когда я начал в конце заходить в тот дом, меня реально кто-то толкнул в спину. И я, не знаю, я уже просто был в таком шоковом состоянии. Я упал, прокатился, я быстрее все вещи собрал оттуда. И бегом просто с этого дома, реально. Не зря меня Павел предупреждал о том, что нужно срочно уходить и бежать. Так и получилось, я оттуда бежал.
Tal parece que las advertencias de Pavel eran ciertas. Denis es empujado por algo en la casa. Sin embargo, no había nadie en el lugar. Quizá lo que hay en la propiedad sea de naturaleza oscura. Quizá lo mismo que encontró Pavel. Con todo lo ocurrido, Denis recoge sus equipos y sale inmediatamente de allí. Всем привет, друзья! Вот я вернулся в этот заброшенный дом. Как и обещал, сегодня здесь я буду проводить сеанс ЭГФ. Вчера я здесь устанавливал камеры в этом углу. Также в той комнате. Вот это уже звук был с чердака. Cuando Denis sube a investigar el sonido del ático, se da cuenta que no están los dos muñecos que había encontrado en la anterior ocasión y que los había dejado en un lugar específico. Luego bajaría a realizar la sesión de EGF. Павел, ты здесь? Ты можешь со мной пообщаться? Павел, ты можешь со мной пообщаться? Расскажи, как ты умер. По версии врачей, у тебя была сердечная недостаточность. Что произошло на самом деле? Я был человек. Ты можешь сказать, что произошло на самом деле? Они забрали меня. Кто они? Кто они? Павел. Граждан огромного мира. За что они тебя забрали? Я много знал, раскрыл тайну. Какую тайну, Павел? Ты можешь сказать? Если скажу, они заберут тебя. А они где находятся? Где они находятся, Павел? Они везде. Они видят и слышат всех. А где ты сейчас находишься? Опиши это место. Ты можешь описать это место? Друзья, уже прошло много времени, так и никто не отвечает. Больше. Сейчас еще раз. В какой мир? Павел, ты еще здесь? Павел, ты еще здесь? Вот это жесть. Павел, если это ты, ответь мне. Ответь мне через ЭГФ. Павел, если это ты, ответь мне через ЭГФ. Свет, 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 свет. No. Finalmente, Denis dice encontrarse agotado y que en un futuro podría regresar a esta casa, pero que claramente habita algo sobrenatural aquí. Pavel se había adentrado mucho en temas oscuros que finalmente parecen haberle costado la vida.
Pasado un par de meses, en un pantano ubicado en una zona muy remota, lejos de la ciudad, Dark Ghost vuelve a ser contactado debido a que se dice varias personas que pasaron por este lugar no han vuelto a ser vistas, razón por la cual, llegando al anochecer y preparando sus equipos, decide comenzar la investigación. Посмотрю, хочу узнать, что вот это за туман такой. Вот этот и вот этот. Сейчас я... Вот это сейчас реально жуткий вой. Это второй прожектор. En el momento que Dennis había captado una niebla inusual en el lugar, empezó a escuchar extraños sonidos en la oscuridad del pantano, pero estos extraños registros parecen distar de cualquier animal conocido. Luego, cuando Dennis se encontraba revisando su laptop, algo captó su atención. Что-то светится. Вот видите? Вот, что-то светится, видите? Ну-ка. Что еще было? Ну-ка. Уже за 12, а все прекратилось. Хотя вот все вот эти звуки, вой, все это было до 12 часов. Блин, вот это жуть. Luego del avistamiento de la extraña luz y sombra en la cámara, Dennis trata de descansar un poco a pesar del inexplicable sonido, pero no sería tan sencillo. Светится. И вот опять. Слышно сейчас будет, не знаю.
Я сегодня точно не усну. Бульканье. Aún sin poder comprender el origen del sonido, Denise vuelve a salir de su carpa, esperando poder volver a regresar y averiguar qué ocurre realmente aquí. ¿Y tú, cuál crees que haya sido el origen de estos inexplicables sonidos? ¿Podrá ser acaso de origen animal? ¿O es algo paranormal? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustaría ver la segunda parte a continuación de esta investigación, deja tu comentario, comparte el video y tu like para poder verlo. Muchas gracias. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.